वयर धरत सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्या गोंयकारांक जय श्रीराम म्हणटा. तुम्ही पळयता आसतलो हो बोर्ड हांगासर हिंदू खतरे में है. खरेंच हिंदू आयज खतरे आहा, हिंदू खतरो आहा. जशें आमी पळयता खतरेक 2 जायंट व्हिलां घातलेली आसा. एक घातलेले आसा ते अखिल तोकेकार म्हणून हेणी घातलेले आसा. दुसरे घातलेले आहा ते आमचो वामन शेख न्हू, आमचो अब्दुल शेख कोण तो कादर शेख तेणी घातलेले आसा. जाल्यार आयज हांगा दिसता की काल आयतार आसून आयतारचे रातचे डिसील जाता. आमकां खबर ना ते सील कित्याक जाल्ले पळय ते डॉक्युमेंट नासले, परमिशन नासलें म्हणून ते सील जाल्ले. तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें, मिडियानूय पळयलें आसतलें. ते सील केल्ले पळय ते सारके सील सुद्दां केल्ले नासले. थंय कोणाचो स्टॅम्प सुद्दां नासलो. बेश्ट्यो दोरयो बांदलेल्यो आसल्यो आनी फक्त ते मॅन लायिल्ले आसले. म्हणून खंयची पद्दत ती सुद्दां खबर ना आमकां सील करप ते. दुसरी गजाल जे काल रातचे 7:30 रातचे काळोखान डिसील जाता, हे खंयचे कित्याक वचून डिसील जाता. आतां आमी ते विचारपाक मामलेदारान गेल्ले की हे डिसील कशें जालें काय म्हणून. तो सांगता डिसील करच्या पयलीं आमी तांकां सांगलें जे आमकां जे परमिशन जाय ते मेळ्ळ्या उपरांत आमी डिसील करतले म्हणून. पूण जेन्ना अशें कळटा की पोल्युशन आमचे हेजे PWD जे NOC ती काल रातची कशी मेळूं शकता. तो म्हणटा PWDची स्टॅम्प मेळ्ळी आमकां काल रातची. ती काल रातची जेन्ना शेनवार येता ऑफिसां बंद आसता काल रातची PWDची NOC कशी मेळ्ळी. बरें PWD स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिता जाल्यार शेनवार आयतार स्टाफ नासतना थंय इन्स्पेक्शन कशें जालें. इन्स्पेक्शन जायनासतना स्टॅबिलिटी रिपोर्ट कसो गावलो हांकां. सेकेंड थिंग काल जरी जे डिसील केल्ले आसा जाल्यार मामलेदाराची ऑर्डर जी आसा ती 2 तारखेची ऑर्डर आसा डिसील करपाची. काल ऑर्डर घाले हेजी PWDच्यान डिसील ऑर्डर आसा 2 तारखेची. तुम्ही समजा 2 तारखेक जात्रा आसा आनी जात्रे दिसा तर डिसील ऑर्डर करपाची आसा. ती 2 तारखेक डिसील जायना. 3 तारखेक जात्रा जाली तरी डिसील ऑर्डर जायना. डिसील जायना ऑर्डर आसतना आनी 4 तारखेक रातची जाता. म्हणजे हांगा कळटा हांगा खंय तरी घोडो पेंट खाता. म्हणजे कळटा सगळ्यांक समजून घ्या गोंयकारांनो ही डिसील जी ऑर्डर आसा हे आपले आंग दाखोवपा खातीर बॅक डेटीन मारलेली आसा. हे सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता. आमी ल्हानपणान जेन्ना शाळेन वयताले पळय तेन्ना आमी शेड्डो पळयताले. शेड्डो कितें करता जाणा वताक एक कलर दाखयता, सावळेक एक कलर दाखयता, रातचो एक कलर दाखयता. तशेंच आमकां हे ऑथॉरिटी जे आसा पळय एका वरान कलर चेंज करता आनी इन रायटींग कांय दिना. सगळें ओरली सांगता की हेजी हाड ह्या हाड त्या हाड. आमकां त्या दिसा शुक्रार दीस रातचे 9 हांगा आपयले आनी तेन्ना सांगलें की देवस्थानाची NOC कंपल्सरी म्हणून आनी तो CO मागता ती कंपल्सरी म्हणून. आनी आयज जेन्ना मेळपाक गेले ती म्हणटा ती गरज ना म्हणून. हे कशें कितें म्हणजे आमकां खंय तरी हांगा मिसगायड केल्या वयता. आनी इन रायटींग दी म्हणल्यार इन रायटींगूय दिना. हांगा हिंदूंनी कितें समजपाचें म्हणजे खंय तरी हे डिपार्टमेंटासून त्या डिपार्टमेंटान, त्या डिपार्टमेंटासून त्या डिपार्टमेंटान अशेंच आमी भोंवपाचें काय. एक हिंदू भाव आमचो आयज आमी म्हणटा एम्प्लॉयमेंट तो भायर फुडें सरता खंय तरी बिजनस करपा खातीर. आनी जो जियादी आसा तो भायरसून म्हणजे म्हापश्याचो ना. तो रातच्यो शेनवार आयतार सुद्दां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हाडून ते आपले ओपन कशें करूं शकता. हेच्या फाटल्यान खंयची शक्ती आसा की गव्हर्मेंट ऑफिसां सुद्दां शेनवार येता ओपन जावन तांकां डिसील जावं शकता. हेंच्यांनी सर्व आमच्या गोंयकारांनी विचार करचो. कित्याक चल्लां हिंदूंचेर हे. हिंदून फुडें सरपाचें ना काय. हे गोंय हिंदूंचें न्हू काय. आमी म्हणटा की हांगा हिंदू मुस्लीम आमी करता. हिंदू मुस्लीम कोण करता तुमी समजून घेया. येदे व्हडले देवस्थान हिंदूंचें देवस्थान आसा, हिंदूंची शेतां आसा ते सगळे हिंदू आसा थंय. पूण आयज दिसता की तांकां ऑथॉरिटी तांकां फेवर करता आनी हिंदू हांगा खंय तरी पांया कडेन उलयता. कितें करपाचें तुमी लोक आमचे आयज जनतेक विचारता. हिंदू सगळ्या जनतेक विचारता, गोंयकारांक विचारता. हिंदू लोकांनी हांगा कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवचे पडटले. म्युन्सिपाल्टीन सांगचें की म्युन्सिपाल्टीन आमकां कित्याक हाडयला. तो एकदां सांगता आपूण लिव्हर आसा, एकदां सांगता पणजे आसा म्हणटा, एकदां सांगता हेजे NOC हाड म्हणटा, एक सांगता तेजे NOC इन रायटींग दिवपाक तयार ना. कित्याक दिना ते सुद्दां रिजन दी म्हणल्यार दिना दिवपाक तयार ना. बोडगेश्वर कमिटी जी आसा ती कमिटी सुद्दां हिंदूंची कमिटी आसून ते सुद्दां आमकां इन रायटींग दिवपाक काय तयार ना. सगळें ओरली चल्ला. हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर आमकां सरकारान फुडें सरून न्याय दिवचो. मामलेदाराक जेन्ना मेळ्ळें तो सांगता आपली 2 तारखेची ऑर्डर आसली डिसील करपाची म्हणून. आनी तो सांगता आपल्याच्या हातीन कांय ना, आपणाक वयल्यान ऑर्डर आयल्या आपूण करता म्हणटा. तो कटपुतली नाचयता पळय तसो तो नाचता. तो सांगता वयल्यान तो सांगना वयल्यान आपल्याक ऑर्डर आयल्या तशी आपूण करता म्हणटा तो.
तेणी सांगचे बाबा ही डिसील कशें काय आमी तुमी काल इन गोवाचेर पळयलां आसतलें ते कादर खानाक तेजे परमिशनां मागली ते कितें कितें डॉक्युमेंट आहा तें मागलें तूं कसो धांवलो पळय तोंड लिपोवन तुमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी पळयलां आसतलें तेजे ऑथॉरिटीन तेजे कडल्यान ती NOC जाल्यार दाखोवची न्हू खंयची खंयची NOC आहा खंयची खंयची परवानगी आहा तेजे कडेन दाखोवची आमकां आतां स्टॅबिलिटी फाल्यां सगळें खरेंच कितें जालें स्टॅबिलिटी रिपोर्ट शेनवार आयता इन्स्पेक्शन जायना आसा दिलो कसो PWDन आता सील तेच सांगता न्ही सील कशी सिलाचे स्टॅम्प सुद्दां ना ती सील कशी प्रॉपर ऑर्डरीन सील सुद्दां सांगना आनी कशी रातची 7:30 रातची डिसील कशें जावं शकता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडल्यान हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आमचे कडेन सारको दिसता न्ही 100% पावर मिसयूज जाता तो एकटो शेनवार येता हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसां हालोवं शकता अशें दिसता न्ही हें आनी इन रायटींग दिवपाक कोणूच तयार ना आतां कितें आसा एक तर त्या भुरग्यान आमच्या अखिल तोकेकारान ते जायवील घातला आनी खंय तरी बाबा इन्वेस्ट केल्ले आसा तेणी खंय तरी थंय धरण्यान धरपाक बसचें पडटलें नाजाल्यार कट्टेन नाक उडोवन जीव दिवचो पडटलो इतलेंच सोल्युशन आसा आमकां नाजाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसांचे पायऱ्यो चडून चडून आमी झरयल्यो आमचे पांय थकले आमी एकूच सांगूंक शकता की खंय तरी भुरग्यांनी आत्मनिर्भर सरकार म्हणटा जे आत्मनिर्भर न्हू हांगा कट्टेन नाक उडोवन जीव दिवपाचे जय श्रीराम आमी आमदाराक म्हाका दिसता आमचो अखिल टोकेकर 2-3 फावटी मेळून आयिल्लो आसा थंय सुद्दां तेका तेजे आन्सरां मेळिल्ले आसा तो जर तेका पॉझिटीव आसलो इतलें आमचें ओपन जातलें आसलें तुमी तुमकांच कळटा आजून ओपन जायना एक्चुली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बरी सुरळीत जात्रा जावची सुरळीत दोगांयचे जाणीव चलोवन जावचें ही जबाबदारी कोणाची आसता तर ही लोकल आमदाराची आसता थोडी आमचे कडेन परमिशन आसा आनी थोडी परमिशनां कितें ती दिवपाकूच सोदिना आमी कितके ट्राय केले आतां कितके आमचे भुरगे सगळ्या ऑफिसरा कडेन वचोन सगळ्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी रावल्ले आहा भुरगे तो एक पणजे पासून आतां पासून पणजे गेल्लो आहा एकटो वयर म्युन्सिपाल्टीन आहा अशे आमचे ग्रूप सगळे गेल्ले आहा आमचे आतां म्युन्सिपाल्टीची एक रावल्ली आनी हेचे आमचे PWDची एक रावल्ली स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आनी तो पासून आतां धांवत आहा हेवटेन तेवटेन आमकां नाचयता सद्या आमकां सांगा म्हटलें कितें आमकां कोणाचो सपोर्ट ना हो जाल्लो आनी आमच्या भुरग्यांनी आतां हे जे पयशे थोड्या भुरग्यांनी काडून आपले खंय तरी इन्वेस्ट केल्ल्या त्या भुरग्यांनी आतां आपल्या एक तर जीव दिवपाचो नाल्यार आपले कितें तरी फॅमिली भितून कितें आहा तें डिसायड करपाक फॅमिलीन तेच्या ना फूल कोणाचो सपोर्ट ना आमकां मामलेदाराचो ना जावं एडिशनल कलेक्टराचो ना जावं म्युन्सिपाल्टीचो ना जावं MLAचो ना अशें जाल्लें